A day in my life as a natay for today's video, guys. Yes, nakaharbat na gyud tag bag-ong lagid. Ug ato na ni ikarga sa truck. Check be. Bag-o tag ligid, guys, para okay kaayo ang biyahe sa truck. So ari na ako na nang gipaligid-ligid. In fairness, bugat siya, guys. Minatay, mura man dinig isa ka sakong bugas, 50 kilos, stilan. Ug ata man di ay, sa kabugat god. Kita gud atong pante, importante namante. Bitaw bugat siya, guys, kabaga pamanggod. Ay gani kusgan ta. So let's go. So karon padulong na ta dito sa vulcanizing shop para mataod na nila, guys. So ato nang itaod dira o dito sa likod, ilisan tong nasa front. So akong ginan silang kuya ban atin ninyo yata. Piti tabangan ninyo ya, ron dili ko magabinan. So pinabtik witik na gyud na dira ni Kuya Koys ang inding, nagabinan jud ko, guys. But it's okay, kay at least mission accomplished. Labor driver sa takaron. So time check gabi na gyud. Katawa na lang ko sa kung adlaw karon. Pero lingaw. So, maulang to karon, guys. Have a nice day. Till next video. Bye! A day in my life as a natay for today's video, guys. Yes, nakaharbat na gyud tag bag-ong lagid. Ug ato na ni ikarga sa truck. Check be. Bag-o tag ligid, guys, para okay kaayo ang biyahe sa truck. So, ari na ako na nang gipaligid-ligid. In fairness, bugat siya, guys. Minatay, mura man dinig isa ka sakong bugas, 50 kilos, stilan. Ug ata man di ay, sa kabugat god. Kita gud atong pante, importante namante. Bitaw bugat siya, guys, kabaga pamanggod. Ay gani kusgan ta. So let's go. So karon padulong na ta dito sa vulcanizing shop para mataod na nila, guys. So ato nang itaod dira o dito sa likod, ilisan tong nasa front. So akong ginan silang kuya ban atin ninyo yata. Piti tabangan ninyo ya, ron dili ko magabinan. So pinabtik witik na gyud na dira ni Kuya Koys ang inding, nagabinan jud ko, guys. But it's okay, kay at least mission accomplished. Labor driver sa takaron. So time check gabi na gyud. Katawa na lang ko sa kung adlaw karon. Pero lingaw. So maulang to karon, guys. Have a nice day. Till next video. Bye!